বলো মা দুর্গা কি জয়। আপনারা কি জানেন কেন দুর্গা পূজা এত বড় করে করা হয়? আমি মায়ের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে এই কথাটা বর্ণনা করছি। শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা রয়েছে। कंस नामक एक जैन असुर अत्याचार फल स्वरूपे धरणीर भारण उड़े গিয়েছিল। তখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার যোগ মায়া শক্তিকে এই জগতে অবতরণ করতে আদেশ দিলেন, যাতে কংস এই জগতে ভগবানের অবতরণ সম্পর্কে না জানতে পারে। सर्वमंगलमय योग माया भगवानेर आदेशेर मतो यशोदार गर्भे आविर्भूत हलेन। फलस्वरूप भगवान योगमाया के वर दिलेन जाते उनी এই जगते सर्वत्र पूजित हबेन। ये योग माया हलो दुर्गा देवी। एजন্য আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি पश्चिम बंगाल एवं सारा विश्व मायर पूजा कत सुंदर करे करा है। तो आपनारा आसुन मायर এই কাহিনীটা আমরা और सुंदर भावे आलोचना करब এই পূজাতে। তো আমাদের সাথে আপনারা থাকুন। हरे कृष्ण। जय राम